Maayong hapon mga amigo, amiga. Ubani ko ninyo diri mag island hopping ta. Maglibot-libot ta diri sa kwan, kadagatan. Kung kinsa day itong gustong mag island hopping, anatay pambot no nga pwede rin talan o komportable kay medyo dako man pod nga pambot. O i-PM lang ko ninyo sa kuang Facebook, Jimmy Share Tordillo. So na-feel na ko nga mura mag bugnaw kaayang hangin, kusog-kusog pud ang hangin ba. So akong mga kauban karon, ako ang kauban sa trabaho o napuyang asawa ni uban pud og sakay kay gusto mag enjoy o mag selfie pud kuno siya diri sa kuan kadagatan. So dabis kay ni nga kuan paglaag-laag diri kay siyempre ma-relax imong hunahuna, lalo na labi nag medyo stress ka sa trabaho. So suwa kaay ni mga amigo, amiga o labaw sa tanan, ma-enjoy jud nimo ang palibot pod, labi na kanang inigsalop sa adlaw, makita nimo nga ma-feel jud nimo ang kanindot sa lugar. So ingna lang ko ninyo, i-PM lang ko ninyo mga amigo, amiga kung kinsa man tong gusto nga mag island hopping diha. Kay pwede mo mga og Samal Island, maglibot-libot mo didto. Okay kayo, komportable kayo ni siya. Kay para pod ma-experience ninyo ba ang diri sa kuan kadagatan mag laag-laag sa mga labi na sa mga magbarkada, magpamilya. So mao lang to mga amigo o mga amiga. I-PM lang ko ninyo og daghan kayong salamat.